हाँ केते खुशी अच्छु रेडी ब्यूटी माडो गुराई खाईगला और छाड़ और राग ना ब्यूटी बुझाऊ हाँ ब्यूटी में जाऊँगी हम बोर में जाऊँगी हाँ घर को आसू भालुकुड़ी कथा हगुरा आना हगुरा अब अगुरी के लगा दल देबो जय जनान सांग माने पुणी एक फेस ब्लॉग रे आपण मानकु स्वागत करूची आज सकाळ सकाळ उठी के पूरा गाधे बाधे पड़ची काहे ना आज सकाळ सकाळ बो कहला चाल जिबा सानो जोहरु माने बोर सानो जोहरु जिबा से बहुत कोन आज बुद्धि हो काले बुली के से बोला हम चल त ने कि बुली के से चलो बो को दी जिबा आ ताकर दीटा झुओ छ नाक में कोन नै नै जिबा ओ चलो जिबा आ वीडियो कंटिन्यू देखो एंड में कौन मजा मस्ती होची पूरा भारी पूरी रेडी है माने त झियो घर जीवो बोली पूरा बॉडी का ना भारी पूरी पर रेडी जेबिनी मजो घर अजी बाबा चला फुट खा मत नै कि जीवो मोडा मणी समाज छत्तु बाबू केते देखिलो मो छत्तु दे जड़ मो मणी एते छत्तु दे जड़ आ खाइ बसी जा थई दे जति खाइ एते छत्तु दे हां आ खाइ दे अरे मो कहला छत्तु दे एते छत्तु दे ना ओ खाई की जीवा तू खाई दे खाई पे खाई दे की जीवा जो तो रेडी जे घर ओले लाल बाहर कई बोदा जोगर भीतर को पसिला अजी बाबा ओ चल आगो देखो से तो कहती कृष्णा गाणी आ का गाणी हां पूरा भारी बुरी गलु पान देखिबो न लोग नुकन ने क्या पान रे एते कहीं खाऊ कैप न पिंधले खरा जो हो ना मत कैप पिंधे बाध्य हो चलो के जीवा बाहर जीवा एबार जीवा कहिलु को बाटे तळे तळे जीवा तळे तळे जीवा नाही एबार ओडी बाटे तेल पके की जीवा ओडी बाटे हटे न तेल पके तो तेल पके जीवा तेल पके जीवा गोछ सही बाटे ताको नै के सो तो कुरकुर में सो नै गेले आको मिठा मिठा बाटो न तेल पके दे जीवा देखिया से ता गले से कोन हो जन चला आम ब्यूटी आसीगला घरे पहुँचलु ब्यूटी कौन नाचु जीवु हाँ अब आगे के लगा दल देबो मते पापा दे दिलो मोबाइल टा मते पापा दे दिलो केते दिन बस नथला ना वो केते दिन आस नथला आ स्वीट एडिया सुन एडिया आइडिया ए ब्यूटी आइला वो ब्यूटी ने वो स्वीटी आई स्वीटी आइला कौन सोना तो सोना ये ला स्वीटी ये ला ब्यूटी एदा बड़ मनी स्वीटी ब्यूटी कौन कहू तू भाइराल हो गेलु सତରେ तो वीडियो भाइराल हो गेला ओपलो छुपो जी होना हसी दो दिए तू पी दे मु पीबिनी मु ठंडा पीनी तो पी ऊपर कौन तू ता करछु एटा देखिबा तू तो ना कोन काळू हगुरा आना हगुरा ए आम फोन आउची हगुरा आना आउची ब्यूटी ये ला स्वीट तो मत गेलु ये ला स्वीट एला बो न मो देखि जन समझ टमाटर देखो स्वीट बुदो पे बो कोन कोन गेइतला ब्यूटी कोन हां कहू एटी जोर कहूनु हां आ काकेरा देखिनु ए देखिनु आ छाड़ नक दे दे ए मत देने लोग माया मत दे यामा गोरा देखो ना दिया मत दे हम बोर झियो ये बोर झियो ये बोर सान झियो ये त बड़ झियो माने देई र झियो ये हला त सान झियो ब्यूटी
ଏଇ ତୋ ବୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଇଗଲା କଣ କହୁଛୁ? ହାଁ ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ? ରେଡି ହେଲା ଆଉ ତୁ କେତେ ଖୁସି ଅଛୁ? ତୋ ବୋଉ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବ ଦେଇ ବି ହସୁଛୁ ହଗୁରା ତୁ କେତେ ଖୁସି? ହାଁ ଦେଇ ଦେଖିପାରୁଛୁ କେତେ ଆଇଟମ୍ ଦେଲାଣି ବୋଉକୁ ମଧ୍ୟ ଲଙ୍କା ଏ ପନିର ତରକାରୀ ଅରୁଆ ତାକୁ ଡାଲମା ଆଜି ବୁଧେଇବ ସେଠି ସେଥିପାଇଁ ଦେଇର ଆଜି ଆଇଁଷ ନାହିଁ। ଓହୋ ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆଇଁଷ ହେଲାଣି କ'ଣ ଆଇଁଷ ହେଇଥାନ୍ତା। ଖାଇବା କେମିତି ହେଇଛି? ଭଲ ହେଇଛି ହଁ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ମା ଝିଅ ଅଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଇ କ'ଣ କହୁନ? ଆରେ ଆରେ ଆମ ଝିଅ ମୁଁ ମିଛରେ ଆରେ ଗେଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନି ବା ରାଗନା ଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିନି ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଏମିତିଆ ଭଉଣୀ ସବୁ କାମ କରିଦବ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦବ ରୋଷେଇଠୁ ଲଗେଇ ସବୁ କରିଦବ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ଯିବି ଦଉଛି ଆଗକୁ 10 ମାତ୍ର ହେଇଛି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ସବୁ ଶିଖିଛି। ବିଉଟି ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ବିଉଟି ମାଡ଼ ଗୁରାଏ ଖାଇଗଲା ଆଉ ଛାଡ଼ ଆଉ ରାଗନା ବିଉଟି ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଉଟି ମୁଁ ଯାଉଛି ଓକେ ବିଉଟି ଏଇ ଆଉ ରାଗନା ଛାଡ଼ ମାଡ଼ ତ ଗୁରାଏ ଖାଇଲୁ ସେମିତି ରାଗିଥାଉ ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ହଉ ବିଉଟି ମୁଁ ଯାଉଛି ଆମ ବୋଉର କ'ଣ ଯାଉଛି ହେଲା ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବ ଭାଲୁକୁଣି କଥାକୁ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଛାଡ଼ ଆମ ମନ ତ ଖାଇଲାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଉ କେତେ ପ୍ରେମ ବୋପାଲ ହଉ ଥରେ ବାହାରି ଯିବା ଚଲ ଆମେ ରାତିରେ ଦେଇ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଆସିଲା ଆମେ ଦେଇ ଆସିଲେ ଦେଇ ଆମ ଘରକୁ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଆଉ ଓକେ ଓକେ ଆମେ ହାତେ ଯିବା ଘରକୁ 4ଟା ଆସିଲାଣି ନା ଘରକୁ ଯିବା ପୁଣି କାମ ଅଛି ଘରେ ଓକେ ଟାଟା ପିସି ଘରୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାନି କାହିଁକିନା ଆଉ ରାତିରେ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି କଟକ ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବନି ମୁଁ ଟିକେ କଟକ ପଳେଇବି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିହେବନି ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତମ ଫ୍ୟାମିଲି କମାଇ ଆଣ ଫ୍ୟାମିଲି କମାଇ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଟିକେ ମାମାରେ ନାଜ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ହାଉଲାରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ତାଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭଉଣୀ ବି ଦେଖିବା ଆଣିବା ଭଉଣୀକି ବି ଆଣିବା ଏଥର ସବୁରେ ନାଜ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବା ତାଙ୍କୁ ଏଥର ବ୍ଲଗ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବା ତ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।